হাই গাইস, আজ খুব বেশি আমরা নিউ বানিয়েন তারা লাগে রুম সেট করা তার ওই জানলে মেকুরি ঘুরে আমাদের সবাই মেকুরি বাজা সবাই দিয়া ও যে খানা দেখালো খানা পাইয়া সাত বিড়াল নাকি তা পাইয়া সাত বিড়াল ও তো বাজে ভাই বেরিয়ে গেল নিচে মোটর মানে কি ফাঁকি কিছু তো না করি মোটরও আছে প্যাকিং হয়েছে মোটর সুন্দর হয়েছে না হ্যাঁ ভালো হয়েছে না মোটর প্যাকিং সুন্দর হয়েছে জামিল আরে মোটর প্যাকিং কইছেন দেখাই দেখছত নি ও দেখাই যা ইকবাল কয়টা লোয়া মারছো ये देखो हमारे पक्की का हाउस नाम कबूतर कबूतर का हाउस बन गया। ये देखो हाँ गाइस मैं अभी स्कूल से आ गया हूँ स्नान बान करके। देखिए मम्मी तू मारे रास्ता दो ना मम्मी अभी कबूतर को खाने कैसे खाने दे रही इनको कबूतर को देखो गाइस कैसा खाने दे रही कबूतर को देखा बेटा रहती रंग যেটা যেন দেখছো মেশিন এটা আমরা মনে দেওয়া বোরিং চলে বোরিং মেশিন এটা আগে কইতাম পারছি না না মানে মেশিনে জো করে ডক কইয়া आवाज করে লাগে মারতাম পারছি না গরু আইয়া কইয়া ठीक है। हाय गाइस मैं मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा ये सब करना मेरा वीडियो और नहीं पड़ता है मैं स्कूल चला जाता हूँ इसलिए ये मेरी मम्मी करते हैं हाँ इसलिए छोटा सा बोल अच्छा देखना तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना बाय बाय टाटा।